ustedes? What do you think? ¿Estamos listos o no estamos listos? Are we ready or are we not ready? Estamos listos en estos momentos. Are we ready at this moment? Sigamos pasando imágenes. Let's continue looking at pictures. Yo quiero parar en esa imagen. I want to stop at that picture. Leas el versículo, la segunda parte del versículo 25. Look at the second part of verse 25. Dice, en la luna y en las estrellas y en la tierra, It says, in the moon and the stars, angustia de la gente. and upon the earth distress of nations. ¿No es cierto que los últimos 4 años Has it not been true that the last 4 years ha habido una angustia extrema en todos los sentidos? there has been an extreme anguish in every way possible? Imagínense la angustia de aquellas 3,000 familias hace 3 años, el 11 de septiembre. Just imagine the anguish of those 3,000 families from the La angustia de aquellas niñas, the anguish of those children, de aquellos padres que perdieron hijos en las Torres Gemelas. of those fathers that lost their children in the Twin Towers. El dolor que esa gente sigue sintiendo. The pain that people continue feeling. La angustia de las más de 10,000 almas que los terroristas han asesinado en Irak. The anguish of the more than 10,000 souls that the terrorists have killed in La Iraq. angustia de la familia de esas 10,000 almas. The anguish of their families. No me venga a decir usted que es el ejército norteamericano que los ha matado. Don't come and tell me that it's the American army that has killed them. Porque son los mismos terroristas Because it's a very que terrorist ponen coche bomba en las propias mezquitas de ellos, that put those bombs right in, even in their very temples, asesinando a su propia gente. assassinating their own people. El día de mañana Tomorrow, vamos a hablar de la guerra de USA e Irak. we're going to talk about the war between the Porque U.S. and Iraq. es fácil, ahora que ya ha pasado, es fácil juzgar. Because it's easy. Now that it's gone by, it's easy to judge. Una vez que ha sucedido, es facilísimo juzgar y poner el dedo. Once it had happened, it's easy to point the finger and judge. O qué fácil es decir, presidente Bush, usted se equivocó. Or it's very easy to say, President Bush, you made a mistake. Porque ya pasó. Because it's over with. Pero si hubieran estado en los pantalones de él antes que eso pasara, But if you'd have been wearing his pants then, before it happened, ¿cuál había sido su decisión? what would have been your decision? Es muy fácil juzgar, It's easy to judge. sobre todo cuando se desconoce la historia de la Biblia. Above all, when you don't know the history of the ¿Sabe Bible. cuál es otra de la fuerza del cristianismo? Do you know what is one of the other strengths of the Christianity? Que tenemos un Dios que nos ha revelado el futuro Is that we have a God that has revealed to a us the través de las future escrituras, through His a scriptures, través de sus profetas. through His prophets. Conocemos lo que Dios va a hacer. We know what God is going to do. Como le voy a explicar mañana, I'm going to explain it tomorrow. quien quiera que hubiera sido el presidente, Who would have wanted to be the president? iba a hacer esa guerra. Or whoever would have been president, that war would have Hay happened. múltiples de interrogantes. There's a bunch of interrogations. Algunas de ellas las vamos a ver mañana. And some of them we're going to see tomorrow, a bunch of questions. Pero yo digo, But I say, en estos momentos la mayoría de los terroristas de Al Qaeda, at this moment, the majority of the terrorists of Al Qaeda, todos están en Irak matándose entre ellos mismos. they're all in Iraq, killing each other. Están ocupados. They're busy. They're occupied. Una vez escuché a un amigo mío embajador, One day I heard an ambassador friend of mine, cuando Irak estaba peleando con Irán, when Iraq was fighting against Iran, cuando los árabes estaban a punto de venirse en una guerra descomunal contra Israel, when the Arabs were at the point of coming in a tremendous war against Israel, y 2 naciones son las enemigas a muerte de los judíos. and 2 nations are fighting to the death. Eso They're es enemies of Irán Jewish. e Irak. That was Iran and Iraq. Y cuando ellos estaban preparando, And when they were preparing, Saddam Hussein estaba preparando armas atómicas, Saddam Hussein was preparing atomic weapons, el ayatollah Khomeini, and Ayatollah Khomeini, que ahora está en la misma llama del infierno, who is now in the very flames of hell, estaba preparando a Irán para lanzarlo contra Israel. was preparing Iran to launch it against Israel. Por un momento se parecía que ya Irán iba a ganar la guerra a Irak. For a moment, it seemed that Iran was going to win the war against Iraq. Si los iraníes le ganaban la guerra a Irak, If the Iranians won that war, los iraníes decían que el próximo objetivo era Israel. the Iranians would say the next enemy is Israel. Y si eso era así, And if that would have been that way, entonces Gog y Magog vendría pronto. so then Gog and Magog would come quickly. Pero todavía faltaba otra profecía. But there was yet another prophecy. Así que de momento So at the moment, se desata una guerra entre Irak e Irán. there becomes
comes a war between Iraq and Iran. Cuando le preguntan al embajador de Israel qué pensaba de esta guerra, When they asked the ambassador of Israel what he thought of this war, el embajador de Israel dijo: the ambassador of Israel es said, triste la guerra the war is y es sad, triste lo que voy a decir, but it's sad what I'm going to say also. pero a nosotros los israelíes But we, the Israelis, nos conviene que estén peleando entre ellos mismos, it is convenient for us for them porque to fight against each other. mientras ellos se estén guerreando entre ellos mismos, Because as they war against each other, se van a mantener ocupados ahí they're going to stay busy there. y nos van a dejar de un lado tranquilos a And nosotros they're going to leave us at peace para gozar de esa paz. so that we can enjoy that peace. ¿Qué hubiera pasado What would have happened si Saddam Hussein continuara tranquilamente en su poder? if Saddam Hussein would have continued peacefully in his power? ¿Dónde estarían los terroristas haciendo guerra? Where would the terrorists be making war now? ¿Quién sabe cuántos centenares de miles norteamericanos, How many hundreds of thousands of North Americans, en la mayoría civiles, and the majority civilians, habrían perdido la vida ya? would have lost their life already? El mundo no puede ver eso. The world cannot see that. Los terroristas están ocupados allá The terrorists are occupied over there, y por lo menos hemos disfrutado de 3 años de paz aquí en Estados Unidos. and we have at least enjoyed 3 years of peace here in the United States. La pregunta que se hacen todos, y es lo que vamos a ver mañana: The question that everybody asks, and this is what we will see tomorrow: ¿qué va a pasar cuando se termine la guerra en Irak? what's going to happen when the war ends in Iraq? Y sobre todo si un gobierno fundamentalista toma el poder en Irak. And above all, if a fundamentalist government takes a power in Iraq, Los terroristas ya no van a tener trabajo allá. the terrorists will have no more work there. Solo Dios lo sabe. Only God knows. Pero toda esta angustia que estamos viendo, But all of this anguish that we are seeing, hace 3 años se desató un demonio. 3 years ago, a demon was set loose. Un demonio que la iglesia desconoce. A demon that the church does not recognize. Un demonio que la iglesia no estaba acostumbrado a ver. A demon that the church was not accustomed to see. Las naciones no pueden detener a ese demonio. The nations cannot hold this demon back. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque es un demonio apocalíptico. Because it is an apocalyptic demon. Y el domingo por la mañana And Sunday morning, le voy a dar una sorpresa con unas imágenes impresionantes. I'm going to give you a surprise with some very surprising images. ¿Por qué la iglesia no puede detenerlo? Why the church cannot hold it back. Ese demonio se llama terrorismo. That demon is called terrorism. No tiene fronteras, He has no frontiers. no tiene bandera. He has no flag. Ha hecho caer de rodillas a las 4 superpotencias del mundo. He has made the 4 superpowers of this world fall to their knees. A los Estados Unidos, The United States, a Rusia, Russia, a China China, y a los europeos. and the Europeans. ¿Qué clase de demonio es ese? What kind of demon is this? ¿Será que el apocalipsis se nos está acelerando? Could it be that the revelation is coming nearer? Eso nos da una fuerte razón That gives us a strong por reason la cual debemos de creer why we are to believe que Jesús viene pronto. that Jesus is coming.